France. Si doit comment dire honorablement l'honorable Moussa Diarra, député du peuple. Voilà donc comment est boulot. Honorable allez-y. Amem malien cɛman musoman bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan k'a yiraw la k'a fɔ peuple malien wulila k'i jɔ ko kura ni Ala sɔnna ma sibiridon n'o bɛ bɛn an ka kalo tile 12 ma décembre kalo tile 12 ma an kɛlen don ka programme min bila sen kan pour que dagajugu min bɛ anw dala bi Mali kɔnɔ yan n'o ye Faransi daga ye pour que ko o kunnafoni lase diɲɛmɔgɔ ni diɲɛ kɔkanmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'a faamu an bɛna o conférence de presse de kɛ maison de la presse la samedi don kalo tile 12 o la malien cɛ n'a muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan fɛn fɛn bɛ se ka maison de la presse la sɔrɔ an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se maison de la presse la programme d'activité min b'an bolo plan d'action min b'an bolo hakilina kura minnu b'an na pour que Faransi daga ka bɔ Mali la ni Ala sɔnna ma an b'a kunnafoni lase malien bɛɛ lajɛlen ma o la cɛ ni muso fɛn fɛn bɛ yan ninnu bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan a bɛɛ tɛ yan dɔw wɛrɛ bɛ kɔfɛ o la ne kelen tɛna to kuma la n bɛ kuma di an ka honorable wɛrɛ ma n'o ye honorable Sidiki Kuyate ale ka dɔ fara ne kumakan in kan mais k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna samedi 16h an ka ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la. Donc an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ honorable b'a fɔ cogo min na n'o ye honorable Musa ye o ye ko welewelema da de bɛ malien bɛɛ lajɛlen ye yaasa samedi nata 16h maison de la presse la an ka bɔ ko kɔnɔkulu an ka bɔ ko kɔnɔkulu an bɛna welewelema de da welewelema min bɛna da o ye ti dɔwɛrɛ si la France ou la censure d'Afrique a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ kɛlɛ min filɛ anw da la ɲini yɔrɔ foyi t'a la Faransi ka kɛlɛ ɲininen don ni mɔgɔ min hakili b'a la kabi ta donna Libi mɔgɔ minnu fɛ olu cɛra ka n'u daga bila an da la kab'u daga bila an da la an ɲɛ b'a la k'a fɔ don min na Faransi bɛ na an tun bɛ ka jɔrɔ ni dugu kelen min an ka dugu kɔnɔ o tun ye Kidale a bɛ ye k'a fɔ k'an bɛ don min i ko bi sisan Mali fan bɛɛ donna kɛlɛ kɔnɔna na o nɔ kan an kan bɛ an bɛ don min i ko bi Faransi lakan kɛra ko an ka kɛlɛcɛw tɛ se mais Faransi nalen a bɛ n'a fɔ kɛlɛ tɔ bɛɛ de juguyara o kɛlɛ min juguyara France Afrique ye fɛn min ye o ni Faransi kelen bɛ ka janfa jugu min an ka jamana kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ an bɛ don min i ko bi tiɲɛna a bɛ tiɲɛni don jamana kɔnɔ o dɔ kan sa kɛlɛ in an tɛ se ka bɔ a kɔnɔ sinon an ka balo an tɛ se ka bɔ a kɔnɔ tant que Faransi b'an da la yan donc o Faransi min b'an da la maliyɛnw wulila cɛw muso denmisɛn ani maakɔrɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ si ye o ye Faransi nana transition kɔnɔ an k'an jija transition kɔnɔna na Faransi ka bɔ a yɛrɛ k'a fɔ salon an ye bɔliba minnu tugu ɲɔgɔn na o senfɛ an ye kangari da fanga ɲɛna k'a fɔ ni Faransi ma bɔ IBK bɛ fanga bila Ala barika la IBK ale kɔni tɛ fanga la bi donc an b'a ɲini fanga kura tigilamɔgɔ fɛ u k'u fara jamana kɔnɔdenw kan yaasa nin tɔɔrɔ min b'an da la tɔɔrɔ in ka bɔ an da la pewu an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ komi anw bɛnbakɛw taara Faransi bɔ cogo min na jɔnya la anw fana mago bɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya la ka bɔ o tilew ka na taa se fo sisan ma Faransi y'a yirana k'a fɔ olu ni yɛrɛma hɔrɔnya ka kan mais an ni yɛrɛma hɔrɔnya man kan donc o min bɛ kɛ sababu ye ka an don tiɲɛni in kɔnɔ an k'o fo ka sirada la o de an wulikun ye ka laseli kɛ bi Carrefour Jaune na ka yɛrɛ mɔgɔ la k'a fɔ samedi nata 16h maison de la presse la k'an mago bɛ mbɛlan bɛɛ lajɛlen na donc n bɛ bɔ kuma na ka kuma di honorable Amina Fofana ma la dame de fer. Merci. Malien aw n'u la aw ni su aw ni tile aw ni sɔgɔma aw ni ɲɔgɔn kuma aw sigiyɔrɔw la ayiwa an ka kɛlɛ in tɛ kɛlɛ dogolen n'i ta don n'i ka jamana la fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen a bɛɛ kan ka wuli cɛ fara muso kan denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la bɛɛ kan ka wuli parce que Mali kelen de bɛ an bolo sisan kɔni an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Faransi donkan de kɛra terrorisme ye mais ale yɛrɛ de ye terroriste ye wa terroriste formelen bɛ ale de bolo ale de bɛ terroriste bila k'an ka jamana village kunturu ci ale de bɛ terroriste guider ale de b'u informer ale de bɛ jan da an ka sɔrɔsiw ɲɛ k'u bi jan kɔnɔ k'u malo k'u lebu bɔ k'u da k'u kantigɛ o de ye Faransi ka baara ye nka a ka baara belebeleba nin bɛɛ kun ye min ye o y'an ka dugu jukɔrɔ fɛnw de dugu jukɔrɔ nafolo minnu b'an bolo tɔnɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ Faransi y'a n'a ka Occident mɔgɔ bɛɛ lajɛlen Union européenne o aw bɛɛ lajɛlen ta ka na u bɛ sonyɛli de la donc olu bɛ min na yan nɔ o ye diɲɛ ka ni Mali fɛn bɛɛ ta k'a dun malidenw olu minnu ta don Ala sɔn
kan n'o man kan parce que o hakili la ko anw ye farafin ye an tɛ hadamaden ye donc ni kɛlɛ sera an danbe yɔrɔ ma an bɛ wuli fasodenw de bɛ wuli k'u faso lakana an m'a fɔ dɛ an ka hymne national de y'a fɔ wa n'an wulila k'an jɔ an bɛ wuli faso jugu minnu bɛ faso kɔnɔna na ani faso jugu minnu Faransi n'a jɛɲɔgɔnw faso minnu jugu minnu bɛ faso kɔ kan an bɛ wuli k'an jɔ u bɛɛ lajɛlen de kama cogo min na Barkan n'a ka dagajugu dagakisɛ bilen n'a ka fagali bilen bɛ se ka ta ka bɔ an da la ni y'u san joli ye yan nɔ bientôt san 8 su joli bɔra aw b'a mɛn ko Faransi ka terroriste français sara aw b'a mɛn ko don o don attentat kɛr'u la Niger filɛ nin Burkina filɛ nin u kɛlen bɛ k'olu kɛ sous couvert de sinon u bɛ ka guerre de kɛ Mali fɛ donc dugujukɔrɔ nafolo minnu bɛ an bolo olu ko de ko anw diɲɛ bɛɛ de b'a dun tubabuw bɛɛ b'a dun fo anw donc anw de ta y'an ka fɛn ye mɔgɔ si tɛ n'an dɛmɛ nin kɛlɛ in na donc an bɛ Ala de deli Ala k'an dɛmɛ nin kɛlɛ in na wa ni Ala sɔnna ma Ala b'a kɛ ko ɲuman d'an ma parce que fasoden ɲumanya wale de don donc welewele da bilalen don aw bɛɛ lajɛlen ma ni Ala sɔnna ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la samedi don 16h, excusez-moi, hein, je me suis embrouillé. 16h, ni Ala na la kra sonama. Plan. Merci. An bɛ maliyɛn cɛman ni musoman fo ni wagati la ka malidenw fo k'u ni fasoden ɲumanya ka malidenw fo ni wulikajɔ la an ye IBK dagajalan gɛn ka bɔ an da la mɔgɔ dɔw tun ma da a la je vous jure on va chercher la France. La fin de la France-Afrique partira du Mali. France va dans de quel pays il s'agit quand on parle du Mali. C'est pourquoi même pendant la pénétration coloniale, France ma gɛlɛya sɔrɔ jamana si kɔnɔ ka tɛmɛ Mali kan. O bɛ tariku la français b'o dɔn, tariku dɔnbagaw b'o dɔn. O tɛmɛnen kɔfɛ yɛrɛma hɔrɔnyaw talen kɔfɛ Baba Modibo n'a jɛɲɔgɔn sanumanw fɛ. Ka Faransi gɛn ka wulukolo gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kɛra Mali de la. Donc c'est pourquoi Maliens wulilen don k'i jɔ bi. Je vais faire une révélation. La France a relevé tous ses agents de renseignement au Mali. Depuis le 18 août, France ka agent de renseignement kelen tɛ Mali kɔnɔ ma min changé ko parce que ça c'était pas prévu dans le plan. U kun jɔlen don peuple malien na u kun y'a sous-estimé k'an bila yɔrɔ dɔ la. Ils n'ont encore rien compris u bolo ko ye agent de renseignement minnu bila ka na sisan ko efficacité b'olu de la ko le bɛ se ka peuple malien lajɔ. Non, chaque jour que Dieu fait, un Malien est tué. Et c'est pour cela le peuple malien est réveillé. Macron n'arrive pas à comprendre cela. Ko ayi ko irisiw de bɛ ko k'an manipuler. Ko ayi ko Turkiw de bɛ ko k'an manipuler. Macron n'a rien compris. On est manipulé par notre misère. Et où sera ka dɔw kɛ jitɔ ye. Le réveil sera brutal pour Macron. A bɛna faamuya ko mɛn t'a yɛrɛ tɛ tugun. Et o hakilina donna dɔw dusukun na ko ni France taara ko an bɛna kɛ cogoya jumɛn ni France taara le Mali va perdre une seule chose, c'est la misère. Quand la France partira, nous allons perdre que notre misère, point barre. Foyi wɛrɛ min ye degun ye o bɛ k'a kɛ ko ale de hɛrɛ ko n'ale tɛ yen ko anw de bɛ tɔɔrɔ. Nin ye kabako ye. Jɛgɛ k'a bila a kun na ko jɛgɛminɛna nana ale balo i sigi min bɛ ka min balo o bɛ dɔn sanga damadɔ ko de don. Ils viennent comme si en pêcheur comme si olu nana u bɛ nɔgɔ don dolen na k'a di jɛgɛ ma k'u nana ka na jɛgɛ balo de i b'o ta quelques secondes quelques minutes après i b'a dɔn ko e de bɛ ka jɛgɛminɛla balo. C'est le schéma. À part le vin et le pain, qu'est-ce que la France a? N'a ye Afrique n'a ka ressources bila a bɛ fɛn kelen de sɔrɔ impôt taxe. Et là la France sera rayée de la carte mondiale. France bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ de ka tunu tɛ dɛ jamanadenw bɛ wuli a bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ. Donc o tariku la France ni anw bɛ rapport de force min na soit an b'an da u b'an faga k'an ka jamana nafolo bɛɛ ta ka t'u bara anw bɛ to duguma fo ka diɲɛ wuli soit an bɛ wuli k'an jɔ France bɛ bin. Donc au kama maɲumatɔ kasi a tɛ sɛdennin tila sɛgɛ la. On va se mobiliser et chercher la France de notre territoire. Quel que soit le prix à payer, le peuple malien est prêt et on est déterminé à aller jusqu'au bout. Mɔgɔ min t'a yɛrɛ kalama a bɛ bɔ ka diinɛ kunturu dɔgɔya. Groupe damadɔw ka action kama Macron sort pour insulter l'islam. Mali ye diinɛ jamana ye diinɛ bɛɛ bonyalen don Mali kɔnɔ. Hali chrétiens ma ɲi ka sigi nin na, bolisɔnnaw ma ɲi ka sigi nin na, laada kɛbagaw ma ɲi ka sigi k'a fɔ ko nin ye silamɛw dɔrɔn kungo ye.
toute une communauté religieuse ka bɔ k'o bɛɛ dɔgɔya ka ɲɛsin ko parce que bi n bɛ se ka bɔ ka kuma. Pour nous, ça, tout ça doit s'arrêter. Et au lancement, le début des hostilités, le déclenchement des hostilités, c'est le samedi. À 16h, Mali Dehorom Be, Mali Yarawolo Dembe, Bewelele no anga bo. Ninkoi, ni a wakati de, anga ibeka genen kofe. Abeba fo ni e chiden gen, ni ma chike baga gen, ma fo ike kwa. Donc on se mobilise. 8 ans France be yala la anka jamana kono tate mene sisite bo mais au contraire unana ko kun saba utaruka assemblée kono domi utara kata mun defa ko barkan mina intervenir anka jamana kono ko kun saba ko kele ko ka wale jugu kebaga tigila mo ko ka dankaro lula ko parce que nous e change fuka mine ku be do à la porte de l'Europe ko nous sera Europe ku sera France ko donc il protège le Sahel en même temps il protège la France. Oh, una kumfola una lini biche bamagachi wala ngatara de waw dogara kele o jabi be nya bebolo hakilima bebolo mo ngani ya jelen bebolo fla ko ka Mali deme ko ka Mali dugukolo ka kele ya sabati ani cha ne yela ko ede awere mo munu glan ku labe were ka boka fo. Je profite de cette occasion pour lancer un vibrant appel à tous les Maliens. Sortez de cette manipulation entre Maliens anga siki anga kuma gele amime anga kuruti ke ɲɔgɔn fɛ et sortons avec honneur et dignité. O wagati de sera olu nalen ni biche anw ka yɔrɔ dugukolo fami n'o ye kɔrɔyanfa ye ala fan bɛɛ tɛ ko Kidal. O wagati kama o kuma de tun bɛ sen an ka bi fɔ Bamakɔ donda fan bɛɛ minɛlen don. Donc ko ka population civile protégée hali kunu wa kuna sini sofara population civile fagara. An bɛ kuma la bi i b'a sɔrɔ an b'a kibaruya sɔrɔ civil dɔ fagara muso kɔnɔmaw tun bɛ jeni olu na wagati mɔgɔ kelen fila duuru de tun bɛ faga nka bi dugu kunturu de bɛ jeni ils sont là en train de se promener u bɛ tourisme de la anw ka jamana kɔnɔ et pendant ce temps nous sommes en train de périr. Donc pour nous assaut final le ni zen ta ye la récréation est terminée. C'est pour dire à la France que le peuple malien n'est plus dans la plaisanterie. Donc mobilisation kura min b'an bolo an ka plan d'action ni bɛɛ bɛ détaillé samedi do nɛgɛ kaɲa 16 à la maison de la presse an bɛ maliyɛn bɛɛ wele bɛɛ ka bɔ an ka kɛlɛ farikura an k'o yira Faransi la an kantigɛ da an karikari pour que k'an ka jamana bɔ jugusagoya la k'an ka jamana bɔ lebu ani lajaba min taara k'an sɛgɛrɛ Mali kura min n'an bɛ k'a fɔ o bɛ se ka sabati cogoya min na kunkɔrɔta ni danbe kɔnɔ. Je vous remercie et que Dieu bénisse le Mali. Merci. 1, 2, 3. À ton appel Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis, un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain. Les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. La révolution. Samedi le 12 décembre.